बड़ी मैंने VSN आपको ज्वाइन कर दिया हूँ ठीक है VSN ज्वाइन हूँ बोला ही सके आंको कोई दिए नहीं ठिकाना नहीं दे निवेदिता ऑन आसा थैंक यू और गला केने आसा VSN दी मैं इससे आपको डन बोलू दिया तेतिया है ज्वाइन करिब पारिम निश्चय निश्चय मैं तुम्हें कोआ ना जे मैं हेकाने दिया ना टेलेंटेड मैं तुम्हाक दिसो और उपलगत ज्वाइन होले ठीक है आसु गसा आसाने और कोआ কি কৈছা ভাত খালা নে ভাত খালো সিঙ্গল বয় তুমি খালা নে আৰু কৈছা ক'ত যাম আচ্ছা ন ৰাজু আহিলে ৰাজু কি খবৰ মোৰ খবৰ ভাল তোমাৰ খবৰ কোৱা কি কৈছা ৰাজু और प्लीज़ सेलिब्रेट कर दो कमेंट कर दिया हूँ VSN और इसमें रिटर्न नहीं करना मैं इसे सपोर्ट ID करके रखी हूँ जैसे कभी कभी क्या होता है ना रिटर्न करने के लिए तुरंत हो जाता है राजू भात पानी खाला ना निवेदिता ऑन आसा थैंक यू राजू आसु भात खा खुआ हल ने हल राजू खाब निवेदिता बाइदेउ गान শুনি ডান্স কৰি আছে নেকি তাকে কৰি আছো ৰ'ব নিবেদিতা प्रज्ञा जॉइन में हे राम प्रज्ञा भी मैं ही हूँ समूह जॉइन में टेलेंटेड रबा देई टेलेंटेड तुम आगते अरूपर लगत जॉइन हो लोৱা मैं जी ना क्या तुम्हें मैं কৈ আছো और टेलेंटेड ये मोरे ID आज मुख खालो अपना घर कौन जगह आसिल मोर घर शिवसागर आसिल और कैसे मोर घर शिवसागर टेलेंटेड কৈ দিলো दे मैं भी आपकी LB में आऊँगा हाँ हाँ आना কৈ দিলো दे टेलेंटेड तुम्हाक प्रथम भिडिओटत কৈ दिছোঁ 85টা ভিউ হৈ আছে সেইটোতে মই জিংকি বুলি কৈছোঁ আৰু বেক কৰিব নালাগে বেক নকৰিবা VSN भी ऑन है थैंक यू आने के लिए VSN सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना ये मज़ा मज़ा ये गेला गरमत डांस करिले देहा ठंडा हो যাব হয় দিয়া रब लाइक डन अच्छा लाइक किया है आपने टेलेंटेड गला केने आसा निवेदिता हाहिसा VSN ऑन है थैंक यू ऑन होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू निवेदिता भी ऑन है ऑन आसा थैंक यू और अपना কোনোবাই লাইক নিলে এটা আপোনাৰ নক'বা আৰু অনা নিয়া কৰি থাকিব আৰু অনা নিয়া হেৰি কৰি থাকে যা মন যায় লৈ যায় লগত যা মন যায় দি থৈ যায় সেনেকুৱা গতিকে হৈছেও থাকেই দিয়া সেনেকুৱা মানুহ ऑन आसा थैंक यू अच्छा दिबाकर আহিলে हाय दिबाकर কি কৈছা ভাত পানী খালা নাই दिबाकर ऑन आसा थैंक यू दीदीपा আহিলা নাই কবা দেই অৰূপ জইন ডন অৰূপ তোমাক হেৰিয়ে টেলেন্টেড জইন কৰিলে তুমি কমেন্ট চাই ৰিটাৰ্ণ কৰিবা দেই পাহৰি নাযাবা অৰূপ আৰু আজি নকৰিবা কাইলৈ কৰিবা তাক অরূপ কত গলা অন আছা थैंक यू অরূপ শুনিছা নে অরূপ তোমাক টেলেন্টেড বয়ে আছো কৈছা ৰিটাৰ্ণ 24 ঘণ্টাৰ পাছত জইন কৰিবা দেই দিয়ক কৈছে দিলে টেলেন্টেড অরূপ তোমাক টেলেন্টেডে দিলে কি খালা আজি মই চিংৰা মিছৰ চব্জি খালোঁ আছে জাতিলাও দাইল খালোঁ দিবাকৰ তুমি কি খালা কবা দিবাকৰ LBটো লাইক কৰিবা ওকে বাই আচ্ছা টেলেন্টেড যোৱাগে যদি মই ব্লুটো ৰিমুভ কৰি দিওঁ দেই কোনে এই লিখা আছে যে টেলেন্টেড এম বয় বুলি কি কৰিলে তোমাক কমেণ্ট কৰিছে চাগে নো দিবাকৰ হাই কৈছে আৰু শুনিছানে তাৰ কমেণ্টটো চাই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা কৰিলোঁ কৈছা হয়নে কৰিলা থেংক ইউ দিবাকৰ ভাত কিহে খালা তাক এতিয়া কোৱা লাইকটো কৰিলা এতিয়া কোৱা ভাত কিহে খালা
अनुजी